Shalom Lekolam, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons entamer quelques passages de la paracha de la semaine qui est Tetzavé. Et nous allons analyser bien sûr selon la clé tanachique tout d'abord. Alors selon la clé tanachique, la paracha de Tetzavé se trouve être la 20e paracha de la semaine. Alors déjà, pour quelle raison est-elle la 20e paracha de la semaine et pas la 21e ou la 22e? On va voir comment tout s'enchevêtre et comment tout se coordonne. אנחנו נתחיל היום את הפרשת תצווה ונפענח אותה גם בראש לפי המפתח תנ"כי. ואנחנו נראה שאחר כך פותרים את ההמשך לגבי דברים שכתבו חכמים, איך הכל משתלב, הכל משתלם ומתחבר ביופי האמת. On va voir donc comment les choses, en se connectant avec la clé tanachique, au travers des paroles de la Torah et d'un commentaire que j'ai pris, que je chéris énormément, c'est ce livre de Rabbi Yaakov Avarsera, Marchof à la vanne. Nous allons analyser ça et nous allons voir combien c'est super complémentaire. Alors, d'après la clé tanachique, la paracha de Tetzavé est la 20e paracha de la semaine. Les filles Seder HaParashiot, הפרשה תצווה היא הפרשה ה-20 בסדר הפרשיות. קודם כל נתאר במערכת הספירות והפרצופים לאיזה ספירה קשורה הפרשה הזאת. היא בספירת חסד דגבורה. חסד דגבורה. למה חסד דגבורה? חסד כי מעשה המשכן זה חסד עבור העולם. אבל מפני שהיה חטא העגל, שרומז זה דבר שקשור באיזושהי צורה עם במעשה בראשית החטא אדם הראשון, אז יש כאן גבורות שפועלות, ועם החסד הזה אפשר לעשות חסד מהגבורות האלו. ובתוך הפרשה הזאת של תצווה, ככה מראים איך עושים חסד מהגבורות. Alors bien sûr, cette paracha qui est la 20e depuis le commencement des parachas depuis Bereshit, donc, dans sa position, nous allons voir tout d'abord dans la hiérarchie des partsoufim ou des visages divins, dans quel secteur elle se situe, dans quelle sphira ou sphira de sphira elle se situe, dans sa globalité d'abord. Donc dans sa globalité qui inclut les 7 aliotes, qui toujours ont une relation avec les Sheva Tartonot ou les 7 sphirotes inférieures, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Malchut, qui veulent dire Chesed la bonté, Gvura la rigueur et le jugement, Tiferet l'harmonie, Netzach la victoire et l'éternité, Hod, la splendeur
et le tikkun, la réparation, et Yesod, enfin qui est Yesod et Malchut, qui sont le fondement, la base, et le Malchut qui est le royaume. Donc nous avons à partir de là, comme élément, sur chaque alia, toujours ces 7 strates. Mais la paracha elle-même, en tant que 20e paracha, elle est, elle, sous l'égide de Chesed de Gvura. Chesed de Gvura veut dire la bonté, la générosité, la grâce dans la Gvura, dans la puissance et la rigueur. Et on pourrait même dire le din, la justice. Alors bien sûr, en quoi il y a ici Gevura? Eh bien parce qu'il y a eu le Maaser Regel avant, qui est donc le péché du veau d'or, qui rappelle la chute dont on nous parle dans Maaser Bereshit, l'œuvre de Bereshit, de création du monde, avec Adam Arishon, avec Adam l'homme premier. Et donc étant donné qu'on se souvient de cette chose-là par le Chet HaEgel, la faute du taureau, du veau d'or, qui rappelle cette chose-là et qui même va faire une espèce de lien dans le temps entre la faute de la connaissance du bien et du mal, la reconnaissance du bien et du mal, et cette faute-là, qui en est une reproduction quelque part en miniature. Alors bien sûr, cette reproduction en miniature va immédiatement éveiller des gvurot et des jugements et des dinim. Et là, l'œuvre du Mishkan va permettre d'adoucir ces dinim. En fait, tout aurait pu rester au plan du chesed total, c'est-à-dire de la bonté uniquement, s'il n'y avait pas eu faute du veau d'or. Mais, étant donné qu'il y a eu faute du veau d'or, on suivit les deuxièmes tables de la loi, qui sont non pas sous l'égide de l'arbre de vie comme les premières tables de la loi, mais sous l'égide de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, par là, le Mishkan, qui devait être un lieu de résidence dans le cœur de chacun, et une espèce de Mishkan céleste qui pouvait descendre sur terre pour unifier tout le monde, par une transmatérialisation, on n'y a pas eu droit, le peuple d'Israël n'y a pas eu droit, étant donné qu'il y a eu la faute du veau d'or, et donc on devra construire un Mishkan qui est terrestre, physique, mais qui va avoir des propriétés de relation directe avec le monde spirituel. Et donc va être connecté à ce qu'on appelle Mishkan Elyon, le Mishkan supérieur, ou le Mishkan qui lui siège dans les cieux, et qui est partout et nulle part, et qui évolue dans les espaces et les temps. Et donc ce Mishkan sacré ne va pas se transmatérialiser, va être réalisé de main d'homme, mais tous les matériaux pour arriver à cette réalisation, de cette table de commande qu'est le Mishkan, cette table de commande du monde, vont passer par une sacralisation de tous les matériaux. Et donc c'est ce que cette paracha va nous expliquer plus ou moins dans ses généralités. Alors bien sûr on comprend la relation entre le chesed des gvura. אז אם לא היה נגיד חטא העגל, עם ישראל היה מקבל הלוחות הראשונים, ואז הבחינה שהיה משפיע על עם ישראל ועל כל אומות העולם אחר כך היה מה? הבחינה של חסדים גמורים ועץ החיים. אבל מפני שנעשה חטא העגל שמזכיר ביותר קטן ברור, אבל מזכיר את החטא עץ הדעת טוב ורע, היה המשכן שנורמלי היה צריך להיות רוחני, והיה צריך להיות משכן עליון שבטרנסמטריאליזציה
מופיע ומאחד את כל המשכנים במיקרוקוסמים של בני אדם, של בני ישראל שהיו בהר סיני, במקום זה יצטרך לעבור דרך משכן חיצוני, שיהיה משכן בנוי מיד של בני אדם, אבל לפי חוקים ומלאכות קדושות שהם יקדשו את אפשר להגיד העולם השפל שנפל אחרי עץ הדעת טוב ורע ואחרי חטא העגל, ויתקן את זה, כי המשכן בעצמו זה כמו טבלה של שלט על כל העולם. ברור שהיה יותר בגדלות אם בני ישראל לא היו עושים חטא העגל, ואז היינו מקבלים משכן ממש רוחני, שזה היה אור מקיף שממש מאחד את כל המשכנים שיש בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל, אבל לא זכינו ואין מה לעשות. אז יצטרך לעבור כל המעגלים בזמן וכל התחנות שהמשכן ילך לעבור. אחר כך התחנה 42 מגיע לירושלים, ומירושלים מרכז בית אל שזה בהר הבית, זה כבר מקום 43, שזה רומז ללוז ולעצם התחייה באדם. Alors, bien sûr, ce Mishkan qui va être physique, mais qui va être concrétisé par des travaux qui sont très spirituels et très connectés avec le monde d'en haut, va être une sorte déjà de réparation de la faute du veau d'or, et par la même occasion de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque les deux sont reliés par voie de répercussion, et donc on est devant comme un nouveau réchit, un nouveau commencement. Et d'où sait-on qu'on est devant un nouveau commencement? Ben, on va voir que à la valeur numérique du nom qui est lié, du nom en 4 lettres qui est lié à cette paracha, est le nom Yud Bet Lamed Yud. Yud Bet Lamed Yud, c'est-à-dire il sera suspendu. Hein? On retrouve ça dans Ve'aleu lo Yibol. Yibol ne flétrisse pas. Pour Yibal Yud, c'est un non-flétrissement, c'est le Shem qui va gérer le non-flétrissement, hein, des feuilles de l'arbre de vie. À l'intérieur même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de vie, quelque part, qui est donné en puissance, qui est lié à cette paracha, puisqu'elle va permettre le tikkun et l'arrivée finale à la construction effective du Beth Amikdash Shlishi, troisième temple, en sa finalité, qui lui va être la concrétisation finalement dans un lieu précis, hein, de cette transmatérialisation du temple céleste sur le temple terrestre. Et comment va-t-on voir cette chose-là dans la paracha? Ben, on va la voir tout de suite. Voilà. On va voir ça tout de suite. Alors, la paracha commence ainsi, elle dit Ve'ata, c'est Dieu qui parle à Moïse, Tetzavé et béné Israël, Vaikru elecha shemen zaït, Zach, Katit la maor, Le'alot et nertamid, Le'alot nertamid. Be'oel Moed, enfin, donc voilà, ça commence comme ça. Et toi,
ordonnera, toi Moshe en fait, entre parenthèses, tu ordonneras aux enfants d'Israël et ils prendront pour toi, Shemen Zaït, Zach Lamaor, ils vont prélever, on va dire d'une certaine manière, Shemen Zaït qui est préjuré, un Shemen Zaït qui est pur de première pression pour le katit, pour le katit c'est le chandelier à 7 branches, hein, la mahor, chandelier de lumière, si on pourrait dire, ce chandelier à 7 branches de lumière, la halot nertamid, afin que puisse brûler là-bas des lumières perpétuelles. Alors les lumières perpétuelles, bien sûr, si le premier temple et le deuxième temple ont été détruits et qu'on voit cela au travers du mot katit lui-même, puisque katit s'écrit Kaf Tav Yud Tav, Kaf Tav c'est ce qu'a duré le deuxième temple et Yud Tav c'est ce qu'a duré le premier temple, c'est-à-dire 420 et 410 ans. Voilà. Donc comment le ner pourrait-il être tamide? C'est paraît-il une contradiction? Eh bien non, c'est pas une contradiction, ça veut dire qu'en fait le ner est tamide dans le Mishkan d'en haut, toujours, hein, qui lui est au-delà du Mishkan d'en bas. Hein. Donc le ner ne s'éteindra pas de cette sagesse qui a construit une maison sur 7 piliers, hein, ce que va représenter le chandelier à 7 branches, et donc cette lumière continuera d'éclairer dans toutes les générations, jusqu'à la génération bien sûr finale, qui construira le troisième temple, et dans lequel le nouveau chandelier viendra éclairer, qui lui éclairera après de 7 chandeliers, puisque chaque lumière du chandelier deviendra une sorte de 7 lumières elle-même. Et puis chaque yud qui sera au bout de chacune sera un 10 aspects d'une connaissance parmi les 7 connaissances de base, et cela fera donc 70 facettes de la Torah et 7 possibilités de faire tourner cela sous des angles différents. Voilà. Alors bien sûr, Hachem shehu shayach la parasha hazot, c'est Shem Yud Bet Lamed Yud. Yibal, זה כאילו, כמו שהעלים של איזה עץ, הם כשהם לא טובים, אז הם מאבדים את כל היופי שלהם ואת הצבע, וזה, הם ייבול, זה ייבול, כאילו. Alors, אבל, בן אדם שהוא כעץ חיים, כמו שאומר את המזמור הראשון, שתול על פגי מים, עליהו לא ייבול. הם לא עוברים זמן ונופלים. אז השם הזה הוא השם שבעצם מה שאתה רואה שזה נופל, זה לא נופל. מעבר לזמן, המשכן הרוחני הוא קיים והוא ממשיך. גם המנורה המרכזית שנקרא קצ'ית, היא גם ממשיכה להאיר את הדורות עד קץ הדורות ועד הדור שיבנו בית המקדש שלישי שהוא נצחי, כמו שכתוב אשרי יושב בביתך עוד יעלילוך סלה, עוד יעלילוך סלה, זה אומר על הבית מקדש שלישי ולא על בית מקדש לא ראשון ולא שני שנחרבו אחרי 410 שנים והשני 420 שנה, כמו שרואים במילה קצ'ית, שיש בפסוק ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קצ'ית למאור להעלות נר תמיד. אז זאת אומרת פה הקצ'ית להעלות למאור זה
המילה קצ'ית הזאת, שרומז המנורה, בעצמו רומז בית מקדש ראשון שנחרב אחרי 410 שנים, ובית מקדש שני שנחרב אחרי 420 שנה. זאת אומרת, במילה קצ'ית יש מספרים קץ, שזה 420 שנה כבית המקדש שני, ו-410 שנה כבית המקדש ראשון. Alors למאור, כמו מאורות בשמיים, הוא יאיר, והעלאו לא ייבול, סליחה, je me suis planté avec le, סליחה, התבלבלתי עם המזמור ראשון, להעלות נר תמיד, להעלות נר תמיד, להעלות כדי לתת עלייה לנר שהוא יהיה תמידי. אבל עלים ועלייה זה אותו השורש. אז אם זה אותו השורש, זה אומר שכל השבעה קנים של המנורה, בית כל כן זה כמו נעל לעלות, זה אותו גמטריה, זה גם עלים, גמטריה אותו דבר, לעלות לעולם העליון, לכן עולים הנרות, וכמו בבית המקדש שלישי יהיה עוד פעם את המנורה, אז בכל זאת בית המקדש שלישי הזה יהיה נצחי, ויהיה ממש כמו סינתזה של הבית המקדש ראשון ושני שנחרבו ונעשו ביד אדם, ומשכן שנעשה ביד אדם, אבל בבית המקדש שלישי יהיה טרנסמטריאליזציה כמו שהיה צריך להיות למשכן, ואחרי הטרנסמטריאליזציה שעונה ללב שכל אחד יש לו בית המקדש בתוך הלב שלו, אז יהיה גם את בניית בית המקדש הפיזי שיהיה כמו לוחות שניים, שעכשיו יש כאילו כמו סינתזה בין וחיבור בין השתי אפשרויות לעשות את המקדש. וואלה. אחד שהיא בחינת עץ חיים ואחד שהיא בחינת עץ הדעת טוב ורע. Alors bien sûr quand ces deux dimensions, on pourrait dire qu'il y a la dimension de l'arbre de vie et la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vont se rejoindre en un seul, eh bien ce sera la fin des temps avec la construction du troisième temple, qui sera construite à la fois de main d'homme, mais sera avant tout désignée par la transmatérialisation, si on pourrait dire, spirituelle de la forme du temple qui viendra désigner l'endroit où le temple se fera. Alors bien sûr, cette transmatérialisation, elle se fera et elle descendra de l'arbre de vie, et alors que celle qui sera construite en bas, ce sera le tikkun, le tikkun, c'est-à-dire la réparation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est top niveau. Alors là, maintenant, si nous faisons la valeur numérique de ce shem, qui est le shem de cette paracha, nous allons constater que sa valeur numérique est 52 comme Ben. Ben veut dire, à la fois nous rappelle Ben David, hein, Réou Ben, il verra le fils, hein, et ensuite Ben David, le fils de David. Ben, c'est un fils de qui que ce soit, mais le terme Ben est aussi en général et en grande généralité lié au nom de Dieu, faisant valeur numérique 52 et représentant le nom de Dieu se matérialisant dans la matière, si on pourrait dire, et ce nom de Dieu-là va gérer, c'est toujours le nom de Yud-Ké Vav-Ké, mais redoublé en valeur numérique, hein, où le Yod rempli va faire 20, où le He rempli va faire 10 au lieu de 5, alors que le Yod faisait 20 au lieu de 10, et où le Vav va faire 12 au lieu de 6, et que le deuxième He va faire encore une fois 10 au lieu de 5.
ce qui va faire 52. 20 plus 10 plus 12 plus 10, ce qui fera 52. Alors bien sûr, lorsque ce nom-là de Yud, Bet, Lamed, Yud qui est relié à cette paracha apparaît comme un nom quadrilitère tiré du Shem Amphorage du grand nom de Dieu en 72 noms en 3 lettres, et bien automatiquement il est directement relié à la construction de ce qu'on va appeler le Ben. Le Ben, c'est l'enfant, le fils, c'est la construction du Mishkan, hein, qui va être finalement le lieu de résidence dans Malchut, qui est relié au Ben, c'est-à-dire à la présence divine qui est descendue jusque dans l'univers physique, matériel, pour, si on peut dire, accompagner les êtres et leur permettre de se relever et de se remonter. Voilà. Donc ça, c'est la paracha Tetzavé. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le fait que ce soit la 20e paracha. Mais avant, je vais traduire en hébreu. Et donc, Veka, paracha hazot, Oto Hashem Yud Bet Lamed Yud, Hugamatria Ben. כמו השם של י' כו' במילוי העין וו'ין, שהוא מילוי כפול, כשבי' במילוי זה עושה י' ו' ד' 20 במקום 10, של השם י' כו' שהוא 26, אז פה זה כפול, זה 52, למה? כי הי' ו' ד' הוא 10 כפול 2 זה 20, ה' במקום להיות 5 הוא הופך להיות ה' שזה 5 ו-5 10, והו' במקום להיות ו' 6 הוא ו' הוא 12, והה האחרון גם ה' במקום ה' בפשוט, אז זה בסך הכל עושה עוד 10. 20 פלוס 10 פלוס 12 פלוס 10, גמטריה 52, שזה הגמטריה של בן. Alors, כאן רואים שאותו השם הוא מחובר לתיקון של עץ הדעת טוב ורע, ושהדבר שנורמלי הוא אמור לקבל, שזה המקרה בעלים שנופלים, כאן זה הפך, זה כבר יובל, יוד, לדברים. זאת אומרת, הדברים מקבלים גם הזדקנות בגלל שהם שייכים לעולם של זמן ומקום ופיזי, אבל אחר כך יש מוות ותחייה מיידית. זה הסוד של הפרשה הזאת. זה הסוד של התחייה, והסוד של התחייה הזה נתן השם לבן שלו. לבן שלו, שנקרא בן דוד, וזה הסוד של מה? כ-20 בגמטריה, שהפרשה 20, מה זה אומר? 20 זה גמטריה היה. מוזר, אבל אנחנו לא בהיה פה. אנחנו משהו שמספרים שקרה במדבר, אחרי חטא העגל שעשו משכן פיזי, והתוצאה שיהיה גם בית מקדש ראשון ושני, שגם ראשון ושני יחרבו, ויהיה בית מקדש שלישי, שיחזיר את המצב כמו שהיה לפני לקבל את המשכן פיזי, אם היה המשכן הרוחני יורד ומקיף כל המשכנות של כל העולמות קטנים שיש בכל לב של כל אחד ואחד מבני ישראל. אז זה ככה, זה הסוד הגדול של הפרשה הזאת. לכן זה אם עץ הדעת טובה גרם בבראשית בפרשה ראשונה בדברים שהיו קודם, כי זה היה לפני, בראשית, אז היה גמטריה 20, זה הסיבה שהפרשה הזאת היא 20, אבל זה לא רק הסיבה היחידה, זה סיבה גם אחרת. למה אני דיברתי
על המקדש, ולמה דיברתי על העניין של בראשית, לא סתם. כי הגמטריה של ואתה תצווה, גמטריה בית ראש. ואתה גמטריה בית, תצווה גמטריה ראש. ואתה תצווה גמטריה בית ראש, אותיות בראשית. זאת אומרת שזה ראשית חדש. כמו שהבראשית שהיה, היה הראשית ב' שכל הבריאה חזרה לחיים אחרי מוות של המלאכים שהיו קודם שכל העולמות נפלו שלהם, שבעה מלכויות שנפלו. אז פה זה התיקון של השבעה מלכויות, זה הקמת עולם התיקון שהיה, עכשיו שיהיה בהווה, אוקיי? במה שהיה בזמן הפרשה, תצווה, כשהם היו במדבר, אבל יצטרך לעבור כל הדורות עד סוף והקץ הדורות, עד שהמשיח יגיד, השם אמר אליי בני אתה היום הולדתיך, אז זאת אומרת, ילדתיך, אז זאת אומרת, זהו. זה הזמן של הסוף, של הקץ, זה כאילו בן אלוהים, בן ראשון מכל הבנים, כי כולנו בנים לבורא, אבל זה הבן הראשון, זה הבן הבכור, ואותו בן הבכור נחשב כמו נשמה שהייתה קיימת לפני מעשה בראשית. מהשבעה דברים שהיו קיימים לפני התחלה של מעשה בראשית, זה נשמות האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שם מלך המשיח, גן עדן, גיהינום, פי העיתון, ששמשון על זה הוא הרג את הפלישתים, סוד גדול הפי העיתון הזה, מה זה אומר, ועוד שתי דברים. סוף ארץ ישראל ומקדש. כי מקדש הוא היה בית ראש, זאת אומרת, זה מקדש נצחי. הוא בא ממלכות דאין סוף, הבית מקדש נצחי. אז אותו עולם שנבנה כמו בית ראש, שבראשית חדש שמתחיל מהבית מקדש נצחי שהוא לפני ההרגשה של הזמנים, זה היה, זה פה. גם היה בזמן שמשה היו בסיני עם בני ישראל, הוא אמר לו השם, ואתה תצווה, וזה יהיה בסוף קץ הימים. למה? כי כתוב ככה, ראשית, סוף מעשה מחשבת יחידה. ומה זה מחשבת יחידה? זה בראשית. Alors bien sûr, quand maintenant on va voir ce nom-là qui est merveilleux, parce que ce nom-là en fait il veut dire, même s'il a une racine qui dit que les feuilles se flétrissent, d'un autre côté elles vont pas se flétrir parce qu'elles vont se régénérer immédiatement, hein, elles vont apparemment se flétrir parce que depuis qu'il y a eu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout est obligé de passer par la mort, mais enfin, à la finalité, il y aura le tikkun total et il n'y aura plus de flétrissement réel. Par le yud, tout sera résurrectionné. Ce yud symbolise le luz des choses, c'est-à-dire la partie qui porte un DNA spirituel, qui est capable de reconstruire totalement le plan et le programme de la création. Alors bien sûr, la valeur numérique de ce nom étant 52 et faisant référence au nom qu'on appelle Ben, fils, et en même temps nom faisant 52 en valeur numérique, c'est-à-dire 26 fois 2, qui est un redoublement de chacune des valeurs numériques de chaque lettre du nom, eh bien ce nom-là, en tant que 52, va sacraliser le temps, puisqu'il y a 52 semaines dans l'année aussi, il faut préciser, mais en même temps, ça va être le principe du nom qui fait que parmi tous les enfants de Dieu, qui sont tous des enfants de Dieu, car nous sommes tous des enfants d'Hachem, de l'Éternel, mais
il y a un enfant qui, lui, est l'enfant premier qui a été conçu, qui est le Bechor de tout, hein, qui a été conçu même avant la création du monde. Avant la création du monde, c'est-à-dire avant le Bereshit. Et là, quand Moshe dit, quand Dieu dit à Moïse, Ve'ata tetzavé, toi tu diras qu'il faut faire ça et ça et ça et ça, eh bien, cette construction d'abord le fait de faire artisanalement cette huile d'olive première pression qui va servir pour alimenter les 7 canaux de la menorah, du chandelier, et cette huile donc qui va être le symbole du zikaron, du souvenir, hein, eh bien elle va passer au travers elle va symboliser aussi, comme le chandelier, les 7 sciences bases de l'humanité, par lesquelles la sagesse a construit une maison dès ses origines. Donc on comprend le rapport du fait que la paracha et la 20e paracha, c'est-à-dire Haya, la valeur numérique de Haya. Pourquoi Haya? Parce que ça a été ce qu'on te raconte ici, ça a été déjà avant. Où ça a été? Ben, ça a été dans le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire toute la finalité de cette paracha, ça a été tout dans le Maaseh Bereshit. Parce que ce que vous allez faire maintenant aujourd'hui, c'est construire un chandelier à 7 branches et tout ça, et faire de l'huile sainte. L'huile sainte, ça symbolisait le zikaron absolu qui traverse l'espace-temps, hein, le souvenir absolu qui traverse tous les espaces et les temps, les mémoires akashiques retenues, bien sûr, hein, depuis Adam jusqu'à David et jusqu'au Mashiach, puisque la valeur numérique de Zaïd c'est Adam, David, Mashiach, donc commencement des générations, début de génération, milieu des générations, finalité des générations. Alors bien sûr, quand on dit ça, eh bien en fait ce Shemen Zaïd là, qui est la clé du Zikaron, céleste des choses, si on pourrait dire même, eh bien on va le mettre dans le chandelier, on va sacraliser les prêtres et les rois avec celui d'olive aussi, mais en même temps on va la mettre dans le chandelier, parce qu'elle va être le symbole de la lumière perpétuelle de la connaissance, qui sont les 7 sciences de la Torah, ou les 7 sciences de base sur laquelle la sagesse, qui est Torah, échafaude une maison. Voilà. Or la maison, ça nous rappelle tout de suite à la maison de tête, qui est le Beit Rosh, maison de tête, qui est les lettres de Bereshit, et au commencement, hein, et bien à la Genèse, c'est la maison de tête, et la maison de tête c'est le Bet Mikdash, le merveilleux temple universel descendu de l'infini, du royaume de l'infini, et il est partout et nulle part, ses chambres sont infinies et sans fin, hein, et bien voilà, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a un fils aîné à tout cela, c'est ce fils aîné qui va être le Ben David, le fils de David, et qui est le Messie. Alors bien sûr, on va dire quoi? Que c'est vrai que les Neshamot des Bnei Israël, que Abraham, Yitzhak, Yaakov étaient présents avant la création du monde, le jardin d'Éden, le Guéhinom, et le Piaéton, l'âme du Messie, et puis encore d'autres choses, eh bien, ces choses-là qui étaient préexistantes avant la création du monde, Piaéton, c'est la mâchoire de l'âne avec laquelle Samson a tué les Philistins. Donc ça fait partie des choses qui sont préexistantes. Avant même de créer le monde, Dieu crée ces choses-là. Voilà. Et donc tout cela, bien sûr, le Shem du Messie est préexistant avant la création. Les âmes des pères, les Neshamot des enfants d'Israël, les âmes des enfants d'Israël. Alors tout ça, c'était dans le souffle de Dieu plané au-dessus des eaux. Ça symbolise cette chose-là. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, quand on voit que le mot Ve'ata en valeur numérique fait Bait, maison, et que Tetzavé fait roche, eh bien c'est la Bait Roche, c'est la maison de Roche, des origines.
C'est quoi la maison des origines? C'est le temple universel. Le temple qui n'est même pas construit de main d'homme. C'est le temple spirituel, celui qui se transmatérialisera à un point pour donner l'espace sur lequel le temple sera construit. Alors là, on va joindre les deux temples, celui d'en haut et celui d'en bas. Et en fait, Tetzavé, Ve'ata Tetzavé, en valeur numérique, est égal à Bereshit. Au commencement, Baït Rosh, la maison de la tête, mais aussi Baït Asher. Baït Asher, ça me rappelle quelque chose, ça. Asher, 511, 501, mais c'est 21 fois 21. Il y a 21 fois 21. Alors, Asher. Ah oui. Non, 21 fois 21, excusez-moi, c'est Emet. Asher, c'est dans Eyé, Asher, Eyé. Eyé fait 21 en valeur numérique. Alors, ça veut dire qu'il est le porteur du Emet de la vérité, mais c'est le je suis celui qui suis. Donc, ce Asher est très important, puisque quand on permute les lettres, nous obtenons Rosh, et donc Baït Rosh, c'est aussi Baït Asher, c'est-à-dire le Baït, la maison de Eyé, Asher, Eyé, qui est le premier des noms qui est relié au Keter. Voilà, à la couronne. Voilà, donc on va continuer maintenant au travers de ce que dit le Rav, qui est très important là. Ah oui, il dit comme ça. Il dit en fait que Moshe lui-même qui va prendre le nom de Dieu, parce que Ata c'est un nom de Dieu. Et Moshe, on sait qu'il a la même valeur numérique ou les mêmes lettres permutées que Hachem, le nom de Dieu. Alors en fait, Moshe va être le représentant du nom de Dieu, et donc c'est pourquoi le nom qui va lui être donné, ça va être le nom de Moshe. Et là, quand on appelle Hachem, Ata, tu es le sommet de l'être. Et là, Ve'ata, c'est comme ça que Dieu appelle Moshe, Ve'ata. Ça veut dire, moi qui suis le sommet de l'être, je te donne quelque chose de moi-même, de mon nom, et tu vas être le représentant des 6 directions de l'espace. C'est pourquoi Ve'ata, c'est les lettres de Ata, Vav. Vav, tu es 6, ça veut dire en fait tu es le symbole même de l'hexagramme, tu es le symbole même des 6 coins, tu es le symbole même des 6 directions du Zeranpin, du petit visage divin, que tu vas en quelque sorte un peu incarné. Alors, Arshav Parasha, Erche Masbira Rav Po, Abu Hatzera, Veine, Mise, Meamila, Ve'ata Tetzave, Mevinim, chez Yesh Ashva'a, chez Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, Mashve et Moshe, les Zeranpin, les Partsouf Elohi, chez Nikra Zeir Anpin, à Panim Aktanim. מאיפה יודעים את זה? כי אתה זה שם של הקדוש ברוך הוא בעצמו. ברוך אתה השם, ברוך אתה, תמיד משתמשים, אתה זה שם של הקדוש ברוך הוא. ואתה זה גם שם של הקדוש ברוך הוא, ופה הוא נותן שם הזה למשה, והוא כשהוא אומר, ואתה תצווה, et toi tu vas ordonner, ואתה תצווה, vav ata, c'est-à-dire ata vav, vav ata, c'est-à-dire זה אומר שאתה vav קצוות, אתה שש פינות, אתה רמז וסימבול של המגן דוד, אתה רמז ששת ימי בראשית, אתה של ששת ימי בראשית. וזאת אומרת, עכשיו הרב אומר שמזה מבינים שבורר עולם
Mashve Moshe Kemo Zeranpin. Ma'ale Oto les prina shel Zeranpin. Comme Moshe Omer à Zohar Kodesh, comme il est dit dans le Zohar, à partir de là, de ces Diburim du Rav, que dit le Rav, hein, au-delà, on va en déduire que Moshe s'est assimilé au Zeranpin par Dieu ici, ou élevé au stade du Zeranpin, du petit visage divin. Et là, c'est marqué dans le Zohar, et dans l'explication de notre maître, Zichrono Livracha, de ce maître-là, Zichrono Livracha, Za Tehilat Atzilut. Alors ça, Zeranpin a son origine dans Atzilut. Vem Vav Nekudot. Mais cela est 6 points précis. Shem Shesh Ksavot, qui sont 6 extensions spatiales, droite, gauche, est, ouest, haut et bas. Veze Shisha Nekudot, יש נקודות מתחת האותיות, והנקודות האלו גם רומזים 6 ספירות, 6 קצוות, שהם 6 קצוות, חג התנאי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד ויסוד. אז ככה, ומילה ואתה, פירושו וו אתה. השישה ספירות האלו, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, אתה כולל אותם כולם, אתה לא רק נצח, כי שנתנו לך כספירה העיקרית שלך, אתה כבר משה גדול, שיש אקסטנשן מהספירה שלו להתשוות עם כל זה כולו. עם כל זה כולו כולל 6 ספירות, וידוע שעתיד לבוא זז, זרנפין תקבל עוד 4 ספירות נוספים, לכן הוא יקבל 10 ספירות, ואז יהיה פרצוף שלם. איך זה יכול לעבור ממצב כזה לכזה? Alors, il est connu que Zeranpin contient 6 sphirotes, Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, ou le djinn, le jugement, Tiferet, l'harmonie, la beauté, la vérité, Netzach, la victoire et l'éternité, Hod, la splendeur, la magnificence et le tikkun, la réparation, Yesod, le fondement, la pédagogie, le fait d'amener des enfants, la perpétuité, la continuité, le fondement des choses, la base, le code génétique et le plan génétique, et enfin Malchut qui est, et Yesod, et Yesod qui est 6 sphirot, donc Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod, que nous voyons ici sur l'arbre. Alors voilà, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Malchut vient après. Enfin, ce sont ces 6-là qui vont symboliser les 6 sphirotes du Zeranpin, qui vont représenter le haut, le bas, l'est, l'ouest, le sud et le nord. Ze השש ספירות האלו, שחסד נמצא כאן, גבורה נמצא כאן, תפארת נמצא כאן, נצח נמצא כאן, הוד נמצא כאן, יסוד נמצא כאן. השישה ספירות האלו הם כנגד 6 קצוות של הזעירנפין, והשש קצוות האלו יהיו לעתיד, בעתיד, כמו 10 ספירות כולם. למה? כי בתוך החסד שכאן מתלבש החוכמה.
אז אותה החוכמה שהיא מתלבשת, היא גם מתלבשת וגם תהיה כמו ספירה שהיא כמו מקיפה ומאירה מעל. וגם הגבורה שמעליו יש את הבינה, אותו דבר, הגבורה יהיה מעליה אור מקיף וגם אור עליון שמדריך את הגבורה במקום רק להתלבש בו כמו שהיה במשך הזמנים באיזה רנפין רגיל, במשך הזמנים. והכתר שהוא כאן, שהוא מעל התפארת, הוא יחופף גם על התפארת במקום להיות רק מלובש בתפארת של זרנפין במשך הזמנים. אז יש לנו כבר 3 ספירות נוספים, והספירה הרביעית נוספת זה יהיה המלכות, שעל ידי זרנפין כולו יכול להתלבש בתוך המלכות, כן? ואז לקבל את המלכות שלו ולתקן את המלכות בסוד סמיכות גאולה לתפילה. וואלה, דיברתי על זה כמה פעמים. Alors, donc on va dire que cet habillement, si on pourrait dire des choses qui se fait normalement par le biais de l'habillement de la Chokhma à l'intérieur, on peut dire le transfert de la sphère de Chokhma à l'intérieur du Chesed, ou le transfert de la Bina à l'intérieur de la Gvura, ou le transfert du Tiferet, du Keter à l'intérieur du Tiferet, ça a été durant l'histoire. Ainsi que le fait que le Yesod soit porteur du Malchut. Vous voyez? Mais quand le Zeranpin sera accompli, hein, il va passer de 6 Sphirot à 10 Sphirot. Il sera ainsi appelé un parsouf réalisé Shalem Metukan, Begmaratikun. Alors, à ce moment-là, la sagesse qui était juste Mitlabeshet, qui s'habillait simplement à l'intérieur du Chesed, et la Bina qui s'habillait simplement à l'intérieur de la Gvura du Zeranpin, ainsi que le Keter qui s'habillait tout simplement à l'intérieur du Tiferet du Zeranpin, et le Malchut qui était porté, le royaume qui était porté à l'intérieur du Yesod du Zeranpin, va être expulsé à l'extérieur comme son monde à lui de Malchut qui va réaliser son complémentaire, et en même temps il va recevoir que le Keter va être dégagé, si on pourrait dire, de Saït Lapshut simplement, puisqu'il aura déjà préparé et élevé la sphira de Tiferet à son niveau par le Nahal, par la science des élévations, et le Keter va simplement planer au-dessus du Tiferet et être la sphère qui va vivifier le Tiferet. Alors que la Chokhma va vivifier le Chesed et la Gvura va vivifier et la Bina va vivifier la Gvura. Et à ce moment-là, bien sûr, le Malchut va être expulsé, si on pourrait dire symboliquement, par le Yesod, parce que Yesod aura préparé la voie du Malchut. C'est très profond ce que je dis. Très très profond. Et très universel en plus. C'est la clé du monde. Alors en fait, אנחנו נחזור לדברי הרב. עכשיו הוא אומר, וו הוזה, dans ואתה, במילה ואתה, הוו רומז לזה עצמו. וו זה 6, הוא רומז לזה עצמו. א' הוא רומז לאריך אנפין. אריך אנפין זה הפרצוף הכי עליון, זה הכתר. התו זה החוכמה, שבה שם שיצא, שבחוכמה יש השם עין בית, שם של הקדוש ברוך הוא ששווה בגמטריה עין בית 72, שבו דלת יהודים, וכל אחת כוללה
מ-10, אז זה עושה מ-40 עוברים לתו ל-400, וזה סוד של התו. עכשיו, כמו שבתיבת קדוש וקדוש, שאלתי מה שווקדוש גם מתחילה תו. אז זאת אומרת שהמקדש הזה, המשכן הזה הוא יהיה קדוש, וגם בית המקדש יהיה קדוש. זאת אומרת, וקדוש זה ו' קדוש, זה גם התו, תו במילוי, תו י' ו'. אז לכן, אחר כך ההי היא בינה, ואתה, après le תו, אחרי התו יש את ההי, זה בינה, שהוא ראשונה בשם הקדוש י' כו' כידוע. Alors bien sûr, le Rav va faire ici une explication au travers le mot Veata de la structure, hein, de la structure de ce qu'on vient de dire finalement, hein, pour bien expliquer comment dans ce mot Veata il y a tout. Hein. Alors il va dire le Vav symbolise le Zeranpin, le petit visage. Le Aleph de Veata symbolise Arichanpin, le long visage symbolisé par le Keter, la couronne. Le Tav symbolise, Tav Yud Vav en midouille, symbolise la Chochma, la sagesse. Qui Chochma est la base de ce qu'on appelle le Ain Bet Shemot Kdoshim, c'est-à-dire les 72 noms du Créateur. Hein, le Shem Hab, voici. Les Hab Shemot, les 72 noms. Et donc ces 72 noms du Créateur vont être signifiés par le symbole même du Tav. Pourquoi? Parce que nous allons retrouver dans ce Shem, dans ce Ain Bet Shemot, plusieurs manières d'arriver à 72. Hein. Il y a d'abord le nom de Yud Kei Vav Kei qui fait en valeur numérique 72, qui va engendrer un nom en 72 lettres, qui va engendrer un nouveau nom en 72 fois 3, un nouveau nom en 72 noms contenant chacun 3 lettres. Et donc cette pyramide, si on pourrait dire, de l'extension du 72, d'abord en valeur numérique, ensuite en lettres, et ensuite de lettres en schéma complet, en nom complet de 3 lettres, eh bien ça va être la base même de toute l'architecture de la Torah. Et alors donc en ce moment, dans ce de même que quand on écrit Yud, Yud Kevav, alors ça fait aussi en valeur numérique 72, et là, la relation qui est entre la Chochma et le nombre 72, bien que Chochma fait 73 parce qu'elle va symboliser aussi le centre de 72 qui entoure comme ça, et bien en fait, cette Chochma qui inclut le nom en 72 lettres, le nom en valeur numérique 72, le nom en 72 lettres, le nom qui en ces 10 lettres, lorsqu'on les écrit en forme pyramidale, Yud, Yud Kevav, donnera 72, et les 72 noms de Dieu, ben tout cela, ça fait quoi? En 3 lettres, bien sûr, chacun, ben ça fait la clé du Shem Forah, c'est-à-dire du grand sceau de l'univers. On va le retrouver dans ce Tav, et Tav en valeur numérique, finalement, hein, ça va être que dans ce nom de Dieu qui fait en valeur numérique 72, il s'écrit comme ça, Yod, Vav, Dalet, ce qui fait 20, après He, Yud, ce qui fait 15, après Vav, Yud, Vav, ce qui fait 22, et après He, Yud, ce qui fait encore une fois 15, eh bien on va retrouver une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois
la lettre Yud. C'est 4 fois la lettre Yud. Chaque Yud étant 10, il va devenir 10 sphirotes. Et il va pondre 10 sphirotes. Et automatiquement, il va avoir 10 fois 10 sphirotes. Ce qui va donner 400 sphirotes en tout. C'est le symbole du Tav, 400, en valeur numérique. Le Yud et le Vav vont être le surplus qu'il y a entre Kedesh et Vekadosh. Et dans Vekadosh, eh bien, nous avons la valeur numérique de 416, qui est la valeur numérique du Tav. Tav, Yud, Vav, en midouille. Voilà. À partir de là, il ne reste qu'une seule lettre, hein, c'est le He. Or, le dernier He symbolisera donc la Bina, puisqu'il va être lié aussi au premier He du nom de Dieu, quand on va dire Yud, Ke, Vav, Ke, le premier He, c'est la deuxième lettre du nom de Dieu, ou le premier He. Le deuxième He va devenir comme quatrième lettre du nom de Dieu. Voilà. Alors bien sûr, ce Veata, il forme aussi la forme de Atavav, tu es 6, mais aussi Haot, la lettre. Tu es la lettre. Tu es la clé de la lettre. Tu es la base de la lettre. Voilà. Veata, Zegam, עוד פעם אני חוזר שזה גמטריה, זה אותו אותיות של אתה וו, רומז לבב קצוות שזה הזעיר אנפין, וגם זה אותיות האות. אתה וו, אתה מגן דוד, שזה רחם כל האותיות, ואתה האות. האות. אתה רומז האות. איזה אות? האות שלו גלוי. האות שסתום, שלא מופיע בתורה. האות 23. שגם משה וגם משיח רומזים את הדבר הזה. אז אחר כך oh, j'ai pas traduit là, pardon. Alors on a dit donc Veata, qui sont les lettres de aussi Aot, la lettre. Donc tu es la fois Ata Vav, tu es le 6, tu es l'hexagramme, tu es la matrice de toutes les lettres hébraïques, mais tu es aussi Haot, tu es la lettre. La lettre. Quelle lettre? Ben, la lettre qui n'est pas révélée. La fameuse 23e lettre qui est la lettre cachée qui se révélera à la fin des temps, mais qui était la lettre qu'on ne voit pas dans Sefer Torah, mais qui existe. Et qui est la lettre de Moshe et de Shiloh. Shiloh, c'est la même valeur numérique que Moshe, mais ça désigne de Mashiach. Voilà. Et donc là, ici, וזה que Za symbolise donc les 6 coins, et également la Tosefet qui lui va lui être ajoutée, c'est-à-dire les 4 sphirotes supplémentaires qui vont être les sphères de Keter, Chochma, Bina et Malchut qui vont lui être ajoutées. Voilà. Et là, Za sera complet et accompli. Et aura, on pourrait dire, le monde sera réparé, et Dieu aura réparé le monde dans le temps ou à travers les hommes. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai fini pour aujourd'hui de vous faire cette paracha. La semaine prochaine, on continuera, si tu veux, la paracha suivante, mais peut-être que dans la semaine, je verrai, j'insérerai encore d'autres choses sur cette paracha. En fait, il y a des choses extraordinaires dans cette paracha que je n'ai pas traitées, mais je vais finir avec ça.
c'est le Kohen lorsqu'on dit qu'il va par exemple asperger les 4 points cardinaux avec le doigt trempé dans le sang de l'agneau. Eh bien, curieusement, vous savez, c'est quelque chose, on dit, ça fait partie des mitzvot qu'on ne comprend pas. C'est des roues qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je veux dire quoi? Je veux prouver, grâce au code, et à un code que j'ai cherché, que j'ai trouvé là-bas précisément, à l'endroit qui parle de l'aspersion, c'est le code de Gaulle, Charles de Gaulle. Voilà. Ben oui, il apparaît dans l'endroit où le Kohen fait l'aspersion. Ben, j'avais effectivement une certaine antipathie pour De Gaulle parce qu'il avait rendu l'Algérie pendant très longtemps, nos parents, tout ça, on dit ouais, il nous a trahis. Finalement, il n'a pas trahi. Non, parce que si on voit les choses à un niveau plus grand, eh bien Dieu a utilisé De Gaulle pour ramener les enfants d'Israël qui étaient, ou les Juifs qui étaient en Algérie, hein, et puis finalement ils n'auraient jamais bougé de là-bas. Bon, alors ils ont transmigré pour certains par la France ou par d'autres pays, enfin peut-être en Amérique ou par la France ou le Canada, mais finalement la finalité de ça, c'est qu'en fait la plupart sont montés en Israël. Donc cet exil de l'Algérie, quelque part, c'était finalement, De Gaulle a bien fait de rendre l'indépendance à l'Algérie, ça aura au moins permis aux Juifs de revenir vers Eretz Israël. Et donc en fait, ce qu'il y a à comprendre de ce mouvement d'aspersion avec le sang de l'agneau dans les 4 directions de l'espace par le grand prêtre, finalement c'est quoi? C'est comprendre que toutes les âmes vont revenir à leur origine. Et l'agneau fait aussi un petit peu l'expiation. L'agneau, c'est aussi la paracha de Haremot, qui est la paracha où on fait les deux chèvres pour la Zazel, les 2 boucs. Mais enfin, le bouc ici, il a une valeur d'agneau, enfin, parce qu'ils sont sacrifiés finalement. Et bien, pour atténuer justement les dynimes, eh bien, effectivement, l'État d'Israël est rené sous cette paracha. Ben, finalement, c'est extraordinaire parce qu'en fait, on comprend qu'il a quelque part accompli d'une manière codée, peut-être par itlapshut, par ce qu'on appellerait habillement de la sphira de Keuna en lui à ce moment-là, eh ben, il a voté cette loi qu'en fait, bon, ben ça va, il faut rendre l'Algérie indépendante, et puis c'est très bien, parce que finalement, même s'il n'avait même plus pas su ce qu'il faisait, et bien en réalité, il était encodé dans la Torah pour faire ça, pour amener un jour les Juifs vers Eretz Israël. C'est fantastique, voilà. Donc ça a à voir avec le rassemblement des âmes en un seul point, et le tikkun, ce que va faire l'agneau, ou le sacrifié, de faire du Mashiach qui va en fait permettre le ralliement en Eretz Israël de toutes les âmes qui ont été en galoute, en exil. Voilà, les rapprocher. מה שרציתי להגיד לגבי הפרשה הזאת כדי לסיים, זה העניין של הכהן גדול שעם האצבע זורק את הדם ככה ב4 כנפות, הדם של העיל, זה רומז סך הכל זה רומז לחזרה לנשמות למקומם. זאת אומרת, רואים שלדוגמה הקוד, כשחיפשתי הקוד דה גול, שלא היה לי כל כך סימפתיה עבור הבן אדם הזה, בגלל שהוא החזיר אלג'יר, והוא נתן את העצמאות לאלג'יראים, אז כל הצרפתים היו צריכים לברוח משם, אבל סך הכל זה היה חסד גדול, כי הוא נופל לא סתם במקום איפה שהכהן עושה את המעשה הזה, שהוא מעשה ששייך לחוק, שלא הבנו למה כל כך הוא עושה את המעשה הזה של לשפוך טיפות של דם בכל הכיוונים. eh bien, זה סך הכל, זה הסוד של הכפרה שעושה העשה או העין
כדי להחזיר את הנשמות שהם בכל מקומות בכדור הארץ, להחזיר אותם למקום התיקון שלהם, שזה ארץ ישראל. אז זאת אומרת, אם דגול עשה את זה, אפשר להגיד שהיה כמו התלבשות של הכהן מלמעלה, שהתלבש בו כדי שהמעשה הזה הוא יעשה עבור טובת היהודים שיחזרו לארץ ישראל סוף סוף. במקום להישאר באלג'יר, כמו שאם הוא היה משאיר את האלג'ירה הצרפתית, וזה היה סך הכל היהודים עוד היו שמה ולא היו זזים משום מקום. עכשיו יש להם סיכוי אחרי צרפת או קנדה צרפתי לחזור לארץ ישראל. וואלה. זה מה שאני רציתי להגיד כלפי המעשה הזה מתואר בפרשה. שיהיה לכם כל טוב והצלחה וברכה בכל מעשה ידיכם, ושתמשיכו lilmod tov. Alors bien sûr, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et d'avoir eu la patience, parce que le cours a été un petit peu long, je suppose, hein, si vous l'avez écouté, si vous l'écoutez jusqu'à la fin. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt, et que ça vous profite, et renforcez-vous et étudiez bien ça. Pour tout, à très bientôt mes amis.